आम सब जिन पत्र खेलिया मिला ही पड़ जाए आम सन्धार ही पलैबू माने एमतीका लोक आपने कौटी भी पाइबे कौटी भी देखले स्वामी पलैंती ड्यूटी मु पूरा पूरी एत जोर से चिल्ले मुझे कौन गोटे है एत जोर एकुटिया अच्छी ना तेणु डर बहुत जोर से लगे भुआ तो मुझे देखिले डरुली कहूना भल लोक सी भावुच जन कहते कि तुम गवर्नमेंट क्वार्टर कहीं तुमको मिलूनी कहीं। नमस्कार जय जगन्नाथ सांगने आशा करें समस्ते बहुत भल थे आउ सका मु स्वामी को ब्रेकफास्ट खुआई देकी माने ब्रेकफास्ट देदेली से ड्यूटी पड़े ड्यूटी गला मुझे बसई सी ब्रेकफास्ट खाई सारी ड्यूटी गला माने मु संगे संगे लंच माने आरंभ कर दिए कहीं से जो मुहूर्त पलि आसे बहुत जोर से भोक लगे तो मुझे गाले गाले लेट्रे करी से भोकर रही। तो आज भी मुझे शाग ही बनाऊँ आपण कहवा हिसाब से यहाँ हूँ लेउटिया शाग जड़े भौणी कही यार नाड़टा फोपाड़बनी बोली मुझे गुंड गुंड काटिकी ये पकई देती आज केवल शाग तरकारी माने आलू बैगन आउ बड़ी एमती बेसर टाइप रही शाग पड़ी भात आ शाग तरकारी बनइबी टाइम हो गलानी अवश्य 11टा पाखापाखि टमाटर ना तेणु मुझे काम चलई खटारे शाशुमा देते खटा। आज मु आगार राइस कुकर रे डिसान रो पास्ता बनैबी जे कि 100% ड्यूरब नो कोलेस्ट्रॉल नो मैदा नो आर्टिफिशियल कलर आ खाइबा पई बहुत ही टेस्टी छोट छुआ देह पई भी बहुत भल। एटा किछि समय पर हे जीवो साग मो स्वामी बहुत माने बहुत प्रिय बहुत पसंद जे कौन साग हो से खाइदेवे तेणु आज साग तरकारी गोटे सूट थिला माने गोटे सूट करथिली सेति मोर आज गेटअप चलो साग तरकारी रेडी एबे खाली धनिया पत्र आते गोटे कंचा लंका हो गला मोर तरकारी भात लंच पूरा रेडी आपने भावुथे कौन खाली भात और साग तरकारी बनला एक्चुअली मो स्वामी जदि गोटे स्नेह श्रद्धा खुशी उल्लसित होगी 4-5टा गोटे आइटम बनई तो समस्त स्वामी मैंने घर लोग किए भी खाई कौन कहे जहाँ आज एत सारा आइटम बनई बहुत बढ़िया एमती सब प्रशंसा करेंगे कि मो स्वामी जनक कौन करेंगे ना एत आइटम बनैला एत परिश्रम कहीं कर गोटे आइटम होते सफिसीयंट होता मैंने से गोटे आइटम ही खाईदे भात सहित जहाँ भी गोटे आइटम बनइबे से खाईदे तेणु मुझे कहीं एत परिश्रम करी कि हाँ मोर टे भेराइटी ना हेनी मो भौणी जमी सी कह एत सारा आइटम है कौटा खाई कन्फ्यूज हो जाऊँगी तेणु मो सारे भात सहित आ गोटे आइटम मोर दरकार मो भौणी जमी ये भी सेमती कहे मोर कि गोटे 2टा 3टा 4टा खंड आइटम ना हेनी। तो सांग मैंने बेसी आउ कि न गपिकी आम मेन टपिक उपरको आसवा तो समस्त को प्रथम मु बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी कहीं मत मो कन्फ्यूजन दूर कर आपण मुझे कन्फर्म हो पारि जे मत लगुला कि फास्ट रूम जो से मैंने कहले कि 13,000 टका मत अधिक लगुला से रूम रो जो भड़ाटा थिला ए रूम भी आम जो रोचु से पाखापाखि सामान किंतु एत अधिक नुह पाखापाखि सामान तो मत अधिक लगुला आपने समस्ते कहले कि नाई ठीक अच्छी रूम हिसाब से भड़ा ठीक अच्छे तो मत आश्वस्ति है हाँ एवं मुझे कहीदे जे एठी रहिबार आमर समस्या कौन प्रोब्लेम कौन क्या भी सांग मैंने भल लगे गोटे जगार समस्त रही भल लगे गोटे जगह आउ गोटे जगह गला बेलू से आडजस्ट करने टाइम लगे सब जिनस पत्र बुहाबुही करके टाइम लगे हाँ आउ बहुत जन कहते कि तुम गवर्नमेंट क्वार्टर कहीं तुमको मिलूनी कहीं तुम से रहीपारुन से भी से कथा आपको कहि तो फास्ट मुझे क्लीयर कर मो ओनर सहित आप कौन प्रोब्लेम गोटे टिके मिस्टेक होगा सिली मिस्टेक माने मु कहे गले तरतरे मु थंबनेल बनेकी पोस्ट करथिली तो सेथिबाई मुझे भूल भाल होगा WOOW भितर मोटे ये गला कन्फ्यूजन तो किसी भी नुह केवल टाइपिंग मिस्टेक है मोर एत धारणा ना कि ध्यान ना कि देखनी तो से कथा नहीं बहुत जन कहले तुम इंग्लिश शिखिन यहाँ करना से इंग्लिश की आगे कौन दरकार मुझे ओडिया लोक मुझे ओडिया कथा कहूँ तो चलो इट्स ओके यहाँ किसी खराब कथा नुहे आपने कहले किंतु से रेक्टिफाई हो पारे कहीं जेहेतु जब टाइटल होता मुझे काटिक उड़ेकी मुझे लिखि पारि था कि जेहेतु से थंबनेल पोस्ट कर तेणुक पूरा टोटल थंबनेल टाक उड़े पड़ो चलो किसी कथा नहीं तो आम जी फास्ट मेन कथा हूँ ये असुविधा कौन माने एमतीका लोक आपने कौटी भी पाइबे कौटी भी देखी नी एमतीका लोक मैंने प्रथम प्रथम आसिले ये कौन सी जिन कम्प्लेन करते आम ये जो मैंने पर्टिकुलारी आम ये जो रोचु से ओनर जे तले रोचे स्वामी स्त्री शाशु शशुर पिला 4-5 जन एमती कौन मिसिक रोचे मुझे तो भलसे देखनी आईटा एक्चुअली जड़े मुस्लिम घर है मुस्लिम घर से आम उपरको केवे भी आसती छात उपरको भी से केवे भी आसती कह गले छात उपरटा संपूर्ण भाव में मोर मु छात उपर लुगा सुखाए से उपरको आसती लुगापटा सुखाई पानी मोटर स्विच ऑन कर पानी पड़ी पानी फुल होगी टांकी में पानी पड़ी दूर दूर होगी तले गलुव तथापि से किसी भी कहते निजे आसिक मोटर स्विच ऑफ करके जी कौन जिनस किसी कम्प्लेन ना मु जानी कौन मो स्वामी जॉब कर बहुत बहुत जगह देखी से बोधे रेस्पेक्ट मिले कि से लोक भल लोक तो भल मुझे जानी सी आ स्त्री दी जन बहुत भल
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୋତେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ମିଳେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ନା ସେ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ତଳେ ରୁହନ୍ତି ତଳେ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତିନି ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି ଆମକୁ କିଛି ବି କଥାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଥର ଯେ ଏଇ ଓନର ଆସିକି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ଏଇ ଓନର ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲା ସେଇଟା କହିଲା ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିକି ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ସେ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଘରଟା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନା କିଛି କୁହନ୍ତି ନା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ପାଣି ଯାଉ କି କିଛି ବି ଯାଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମୁସଲିମ ସିଏ ହେଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମାନେ ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁଠି ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ମୁଁ କେବଳ ଏଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ତଳେ ଯିଏ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମଙ୍କ ଘର ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଇଏ ନାହିଁ ଆମ ମଣିଷ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଭେଦଭାବ ଦେଖୁନା ଲୋକ ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉଠି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରହୁଛୁ ମାନେ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ମାନେ ଯୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଟା ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ଭାଗ କରାହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଆସିକି ଜଗନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି କେହି ବି ଯେମିତି ତା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେନି କିଛି ମାନେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି କିଛି କଳି ଗୋଳ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଏସବୁ କିଛି ବି କରା ହୁଏନି ଆଉ ଭଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ନିଅନ୍ତି ଆ ଭିତରେ କଲୋନୀରେ କେବଳ ସର୍ଭିସ ବାଲା ହିଁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଚାକିରିଆ କୌଣସି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର କିଛି ବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତ କେବଳ ହିଁ ସର୍ଭିସ ବାଲା ନିଅନ୍ତି ତ ଏଠି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କଲୋନୀରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଏଠି ରହିଲୁ ଆସିକି ଏଠି ବର୍ଷା ତ ହୁଏନି ୟୁପିରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ମାନେ ଏଇଠି ଡ୍ରେନେଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ପାଣି ପୁରାପୁରି ଆଣ୍ଠିଏ ଠାରୁ ଉପରକୁ ହେଇଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପୁରା ପାଣି ମାନେ ବର୍ଷା ହବନି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ପୁରା ଆଣ୍ଠିଏ ଠାରୁ ଉପର ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପୁରାପୁରି ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫୋର ହ୍ୱିଲର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତ ଫୋର ହ୍ୱିଲର ନାହିଁ ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ତ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ପୁରାପୁରି ପ୍ରେସ୍ କରାହେଇଥିବ ପୁରା ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହେଇକି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିକି ଯାଇଥିବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁକା ପୁରା ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଦୁଅ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି କାଦୁଅରେ ଓଦା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନର ଅସୁବିଧା ହଁ ମାନୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବର୍ଷା ହଉଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେ କଲୋନୀ ପୁରାପୁରି ଆଣ୍ଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠିଏ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଗାଡି ବି ଚଲେଇକି ଯିବା ପାଇଁକା ଅସମ୍ଭବ ତାପରେ ଏପଟେ ରୋଡ ବି ଟିକେ ଆବଡା ଖାବଡା ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ବାଟ ତ ଚକା ଯୋଉଠି ପଡିଲା ସେଇଠି ତମେ ସ୍ଲିପ୍ କଲ କି ପଡିଲା ଯାହା ବି କଲ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମାନେ କଣ କହିଲେ ଏଠି ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ କଳିଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଢା ଲେଖା ଲୋକ ମାନେ ମାନେ ପଢା ଲେଖା ଖାଲି ପାଠ ପଢିଦେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ପଢା ଲେଖା ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେ ତଳ ଯୋଉ ଓନର ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହେଲା ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ଚିଲଉଛନ୍ତି ମାନେ ରାତି ଆମେ ଶୋଉନୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛଡା ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ସେ ଏତେ ଜୋର କବାଟକୁ ଧର ଧର କରି ବାଡେଇଲେ ତାଙ୍କ ତଳ କବାଟକୁ ବାଡେଇଲେ ଯାହେଲେ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ହବ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଖୋଲାମେଲା ଅଛି ନୂଆ ଘର ଯେହେତୁ ବନିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ବେଶୀ କବାଟ ଫାଟ ବେଶୀ ଭଲସେ ଦିଆଯାଇନି ତେଣୁ ଏତେ ଜୋର ସେ କବାଟକୁ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି କଂସା ଫଟା ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଭିଙ୍ଗା ଭିଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଡରିଗଲୁ ପୁରାପୁରି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଆମେ ସେଫ୍ କି ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତାପରେ 10-15 ଦିନ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେମାନେ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାରଣ କ'ଣ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ପଚାରିବାର ସେ ହକ୍ ନାହିଁ କି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି କିଛି ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ତଳକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଯିବି ତାପରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସେ ଏତେ ଜୋରସେ ଚିଲେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଡର ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଠୁ ମତେ ବି ନିଜକୁ ଅନସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ମତେ ଆଉ ଜଗିକି ରହିପାରିବେନି ନା ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ବି ମୋଠୁ ବଳିକିରି ଡରୁଆକିରି କଳି ଝଗଡାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଡର ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଡରୁ କି ମାଡ଼ପିଟା ହେଇଯିବେ କାଳେ ହଣାହଣି ହେଇଯିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତ କାଳେ ସେମିତି ହବ ବୋଲି ଆମକୁ ଡର ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ କାହାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଝଗଡା ଲାଗିବା କଥା ସେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରାତିରେ ଟିକେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କଳି ଝଗଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଶୋଇ ବି ପାରୁନୁ ମାନେ ଡର ତ ମନେ ରହିଲା ନିଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ନା କାହିଁକି ଏମିତି ଏତେ ଜୋରସେ ଚିଲଉଛ ଏମିତି କରୁଛ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘର ସେ ଝଗଡା କଲେ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଲେ ଆମେ ସେଟା ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ପକେଇ କହିପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଅନସେଫ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ କହିଲୁ ତାପରେ ସେଠୁ ସିଏ କହିବା କଥା ସେ କହିଲେ ନା ଏମିତି ଆଉ ହବନି ଫାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ଯୋଉ ଏମିତି ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ହବନି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଡିଆ ପିଟା ହୁଅନ୍ତି ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଛାଡ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଛଡା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦିନେ ଛଡା ଦିନେ ତାପରେ ପୁରା ଯଦି ଝଗଡା ଲାଗିଲା ପୁରା ରାତି ଯାକ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଯଦି ନିଦ ଲାଗିଗଲା ତ ଲାଗିଲା ଯଦି ନିଦ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ନିଦ ଲାଗିବନି ମୋ ନିଦ ନ ଲାଗିଲେ ଚଳିବ ମୁଁ ଦିନରେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ପାରିଲେ ଦିନରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରପରଲି ସେଦିନ ନିଦରେ ଶୋଇବେନି ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ ନ ନେବେ
प्रॉपर्ली सब जिन ना हम ताले ड्यूटी तो हापर हम ना तो यहाँ हूँ असुविधा बड़ असुविधा डर एत जोर से भय लगुच मैंने आप विश्वास भी करें किंतु हाँ से जो स्वामी स्त्री दिज रुहति सी दिज बहुत भल माने बहुत बढ़िया से स्वामी को आजीवन मुह देखनी कि सी मो मुह को चाहती अनै ना इवन मो स्वामी जिते नथिले ड्यूटी जाइए से जो आर टाइम रे सी माने मो सहित तो कथबार्ता करते मो स्वामी कहते जब मैडम को किसी दरकार पड़ो ताहले हूँ मत कह मार्केट रू नहीं पलि आसबि कहीं मुझे नुआ नुआ आसती आते मत जमा भी बिल्कुल भी डर लगुन मुझे एकुटिया पुणी रही होता ना कि एमती कलिगोल को जहाँ डर लगुच जो बाड़िया पिटा जो होती से माने निद लगता फटना भांगी जाऊँगी तो यह हूँ एठिकार असुविधा एमती है 15-20 दिन हम ये है सी निजे भी फिल कले आमको भल लगुनि आमको ठीक लगुनि तो आड़ू से कहले जब आम जिन को अटकई पारुनी जब अटकई न पाली तुम निजे निजे गले तुम अलग घर देखा चाहूच तुम देखिपार किसी असुविधा नहीं तेणु से आम अलग घर देखिलु आ अलग घर असुविधा होती देखली रूम दुटा देखली जो सेकेंड रूमटा अधिक लोक आसिले से रही पारे कहीं बहुत छोट छोट रूम बहुत माने गरम बहुत लगुच किचेन एत छोट कौन जगह माने कौन जिन जगह हेनी हूँ 2 रू अधिक लोक आसवे से कंफर्टेबल के हो पारे आ गरम तो बहुत जोर लगुच मुझे जो असुविधा आ जो मैंने कहले सेकेंड रूमटा नियो बोली से मो भल चिंता करी कहले कथा भी स्वागत योग्य कहीं से पैसा बचाई मुझे पैसा बचई पारे मोर भल चिंता करी मोर निजर भाया चिंता करके कही जन जब अच्छा तो से सेकेंड रूमटा भल हम तो स्वामी कहले से बहुत छोट हो ठीक लगुनि मैंने ओभरअल देखला बेलू कंफर्टेबल लगुनि तो यहाँ हूँ कथा आउ समस्ते प्राय जन कहले फास्ट रूमटा भल हाँ आमको भी फास्ट रूमटा ही भल लगुला नॉनवेज कथा हूँ ये माछ बहुत खाए मैंने बहुत प्रिय मोर माछ किंतु एपट साइड रे माछ बेसी भल मिलेनी से जो कौन लाड़ा लाड़ा टाइप माछ मिले जोटा कि आम घर को आसेनी कि आम खाऊना तो से आम घर केते दिन है माछ आसनी मुझे आसला दिन फास्ट गोटे थर आसला माछ आसनी से माछ भल लगलानी आउ मो स्वामी कथा है मो स्वामी बिल्कुल नॉनवेज खाया जमा भी आग्रह ना से बिल्कुल खाती आउ माछ मटन ये सब जिन तो किसी खाती चिकेन जब खाइबे आलू आउ तार जो ग्रेवी झोल से ही खाइबे तो से नॉनवेज खाइबार किसी मूल्य भी ना तो यहाँ हूँ कथा तो जब आम तो ये गोटे वर्ष रही अच्छी जदि आमको नॉनवेज न खाइले एटा भल कथा चलो किसी कथा नहीं गोटे वर्ष आम नॉनवेज खाइबुन यहाँ हूँ ओके तो आम से फास्ट घरटा जो आम देखिलु से जिनटा आपण मान कहवा हिसाब से आम ये गलु कि आम सब जिन पत्र खेलिया मेला पड़ जाए आम सन्धार ही पलैबू सब पैकिंग है खाली खेलिया मेला कर पकई देती रोषेई सारी खाई सारा मुझे सब सजाड़ी आउ सब जिन सजासटी हो केवल ये कपड़ा पत्र सब जिन रखा है रखिकी आम से ही जीवु फास्ट रूम टाक ही शिफ्ट हबू स्वामी कहले कैंटीन जावा बोली कैंटीन बहुत सारा जिन आनबार अच्छी नुआ घर भी आसो सब बहुत सारा सामान आनबार अच्छी तो मुझे रेडी हो संगे संगे आम जीवु आ गोटे फर्निचर दुकान को जो गोटे ड्रेसिंग टेबल दरकार से एमती कैंटीन सब सामान आनिक आम आसला आम से शिफ्ट हो समस्त प्राय पचारे कि तुम क्वार्टर कहीं रहून क्वार्टर मिलनी तुमको कि ना मो स्वामी को कहा था जेहेतु ये गोटे वर्ष रही तो से सब जिन बुआबुई कर नवाक पड़ो पुणी गोटे वर्ष तो आसो ना तो से आ गोटे कथा हूँ आम एसी किनी अलरेडी आपड़ी जानते आठ एसी फिटिंग करने ना कहीं पावर कंजप्शन बहुत अधिक हम बोलिका एसी ना केवल जब कूलर तो कम चलो चलो जब जो मैंने भितर रोचे से कूलर ही कम चलाती एसी फिट करने अलाउ ना एवं कम चली अधिक ये जब एसी होगा एसी है बेलू आम ये पलि जाइबू तो यहाँ हूँ असुविधा आम से भितर को जाऊनु भितर रही क्वार्टर रहा कि पूरा सेफ्टी किसी असुविधा ना कहीं किसी कहबे किसी ना माने स्वामी पड़े भी मुझे एकुटिया सब जिन जाकि आनीपारि करें सब जिन करें से कहीं किसी पार्टी फिटेबे बहुत माने डिसिप्लिन सहकार सब जिन हुए तेणु से रही सब प्रकार सुविधा कहीं ना कलिगोल अच्छी ना झगड़ाझाटी अच्छी ना कौन असुविधा सुविधा अच्छी किसी भी ना आमर तो पर्सनाल असुविधा अच्छी से आम भितर को जापार ना क्वार्टर मिल जाए बाहर 6 मास पर क्वार्टर मिल जाए हेलो खाओ ये हूँ आम नरखा झील मझी झील समस्ते गोटे माने उपरू जीव बोली उपरू गला मत देखला डरुची मु कौन बाड़ौची तुम मिठा दिया हे तुम खाइब मत बदनाम कर बुझल चाह एपटे प्लीज लुक एट दिस कैमरा देख इंग्लिश बुझला यहीं पे रहोगे हमारे साथ नहीं से तलू गले खाइब देखी ना टिके दांत दीटा उठी टिके चुपे चुपे खाइबे सफा कर देना कह कौन आउ होती आम एमती से कहे भुआ तो मुझे देखिले डरुली किसी कहूना भल लोक सी भावुच कौन कहून कि गोटे कह कि कहबनी जीवा तोड़ को जीवा तोड़ को जीवा चलो बाय बाय कह दे जीवा बाय करो बाय गली पड़ो पुणी तार
ଧରିଛି ପୁରା କଷିକି ଧରିଛି ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଥିଲି ଯେ ଆମେ କୋଉ ରୁମ୍ଟା ଚୁଜ୍ କରୁ ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖା ହବ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ନୂଆ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।